Mga katiwala, asin balik at digdingon yan sa satuyang programa, digdi sa Radyo Veritas Legazpi, ang Hello Fathers. No? So, sabi ko sa bago, Happy Fiesta sa mga taga Saint Gregory the Great. Mga tugang, um, may naghapot sa kuya one time. Nga nga, Father, may fiesta. No? So, ano po ang buot sabihon kang fiesta? Why are we celebrating these fiestas? And ano ang relasyon ka ini sa tuyang pagtubod? No? So, mga tugang, ang fiesta po, they are celebrations of celebration of a community. No, that often celebrates, of course, the culture of the place, but most of it is all about religion. No? So, it often involves activities, manlain-lain ng mga aktibidad, no? Kasi na mga tema kani, most of it is always about as what I've said, religion, no? So, all religions, no, gabos na relihiyon, igwanin mga piyesta, no? Manlain-lain na fiesta. The Hindu, they have this festival of lights, no? Pareho man po sa sa Jews, no? Festival of lights, no? Festivals and feast are the same, no? So, feast, no, araw baga po kang si Kristo, kang panahon ni Kristo, no? So, the time that Jesus suffered, no, and offered his life on the cross, the Jews were celebrating the Paschal feast, no? The celebration of the Passover, no? Ang paghali kan mga Israelita duman sa Ehipto. And of course, in the Bible, we hear of Jesus during his time in his public ministry. There were different festivals, no? The Feast of Weeks, tantamount siguro kan piyesta ng pag-ani. Festival of Lights, siring kan sa Hindu. I think this is related to the full moon, no? So even in Buddhism, no, yeah, I remember I remember when I was in Focolare, no, with the Focolare community in Tagaytay, na nagstay pa ako doon, nagpirang bulan. So syempre most of them are Chinese, na, and the rest is and Koreans, na. And ang religion nila, syempre, ang ibang duman, they still follow sometimes so mga festivals of the Buddhist, no? So moon cake festival, so moon, no? And garo na frustrate nga ni siya the one time because there is a festival in August. I think it's the Mooncake Festival. I don't know if it's right, na. So full moon, no, yaon so dragon. So naganda sinda. So mga seminarista po ini, no, sabi ko nga kasubago. So though they are Christianized, but they still believe in mga festivals kang tradisyon ninda. Ini Mooncake Festival. So pagkaaga, medyo marayrahay sa panahon, they are very happy na mailing ngaya sumuon. So ito pala pagkabanggi buminagrat o minurahan. So na-frustrate sinda. So kadakol pa mga festival, no? So digdi sa tuya sa Pilipinas, before the festivals were more on religious in nature. So pahiyas in pahiyas in Laguna, in Quezon. No, so ano nga lang lugar yan sa Quezon? No, pahiyas sa Quezon. No, so every May 15, no? So naka-experience naman ako one time duman, no, sa igwaning mamundong experience. Tama, napikpakitan ka to duman si mami tapos si daddy sa sa susuon ng tao duman sa pahiyas. No, so piyesta kan pag-ani, na ginigarumdum ng pesta ng pag-ani. So we have also sinulog,
nakaabot naman po akong sinulog, no, kaito kang saday pa ako, and then now at I am a priest, no, I was there first quarter of January. So wala pa nagpupuon-puon pa sana sa kang pandemic, no. So naka-celebrate pa kami naman kang sinulog, no. I was able to celebrate in the novena mass, and igwang practice pigbabayli ka mga padi si Santo Niño. Na duwang beses ako nak-celebrate, so inotabanggi narunduan ko to si Daddy. Sala ngayon sa pagbayli mo, magsimbang giraray. Kaya sabi ko, sa aga, masimbang giraray kita. Di mabayli giraray. So, Santo Niño, so silulog, sa ulog, salog, flow. Kaya baga po ang kang festival, garo, flowing river. Sa ulog, pag-apon. So, sinulog, is about Santo Niño. Pero most of the festivals in Visayas, are always centered kay Santo Niño. So, maski po ang ati-atihan, ang dinagyang, igwa po ning giraray na related man giraray po ini kay Santo Niño. So, kadakol po, mga festivals. Pero most kunyan, ang nagsuruputan na festival, bako naman about more of religion. Bako naman more centered on religion. Celebrating of culture. Like we have here in our place, iniibalong festival. We are celebrating we are remembering and of culture, pero minsan nga bako naman mga kultura ang pigaan to. Kultura ning aranuhan na irinuman. So there is the festival in Davao. So they are celebrating the different cultures of the Davao region. So festival duman. Kung ang pigtataram ninda ang Queen Festival, the Queen of all festivals is sinulog. So yaon sa Davao is the king of all festivals. Yaon man ang festival sa norte. So Panagbenga. So most of the festivals are mostly in religion, in relation to religion. So we are celebrating fiestas, mabalik po kita naman sa fiesta, to celebrate, tigli man sa tuya, in faith. We are celebrating the fiestas to celebrate the life of the saint that we are honoring. Karo bagangon yan, we are celebrating the life of Saint Gregory the Great. Kaya po igwaning mga patron, kasi yan ang hinahagad na intercessor. So they were brought here to us by the Spanish. So kung mapapansin po nindo, so mga early patrons, mga early patron ka mga barangay as in iba pa digdi sa Pilipinas, they were all Spanish. Sabi ko nga duman sa toko kang Sabado kan Domingo sa Pulangi. Ang pigdaradigdikan mga Espanyol na misyonero, so mga kababayan ninda. Baga po kay San Isidro Labrador, sa Santa Teresa de Avila, San Roque, iyo po ini sa mga San Vicente, iyo po ini sa mga santo na matutunog man ang mga pangaran during their time. Kampig i-evangelize nila sa Pilipinas. Arabagangon yan, ang mga tanyag ng santo, si Padre Pio, si Saint Teresa of the Child Jesus, so si San Lorenzo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. So kaya bagangon yan, mga modern na, ang mga modern day saints na. But before, when they were evangelizing the Philippines, they were bringing their kababayans, the saint na maging patron kan mga mission areas ninda digdi sa Pilipinas. Kaya kadakol po na San Isidro Labrador, San Isidro kadakol ng mga patron. Then of course San Isidro is related to sa pagtrabaho,
no, sa pag-ani, no, kay buga po kadakol na mga fiesta pag Mayo 15, na kasi yan ang sayang fiesta. Na, and then, of course, before, sabi ko nga ni sa toko, kay ito, ang pag-ani, twice a year, May and October. No? So, there is a big celebration in the community. May panggasto sinda kasi nag-ani, kaya sinda nag-celebrate. So, yan ang rason kung hata may piyesta. Magpasalamat sa mahal na Diyos through the intercession, of course, kan sa indang patron na kung sisay man an sineselebrar ninda. Mga katiwala, mabalik po kita pagkatapos kan sa tuyong pagpamibi kang Angelus.